Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, on a une vidéo de TD sur le mouvement des satellites. Donc, on va traiter l'exercice 4 et 6, Inch'Allah, de la série TD. Le 5 main des roches parce que c'est une répétition de ce qui a été fait en cours. Fait deux questions. Trouver l'expression de la vitesse d'un satellite en fonction de son rayon d'orbite ou établir la troisième loi de Kepler. Donc, la vidéo de cours. Donc, là, on va faire l'exercice 4 ou l'exercice 6, Inch'Allah. On va commencer directement par lire l'exercice 4. Question 1. Dans la question 1, donnez l'expression de la force d'attraction entre un corps de masse petit m et la Terre de masse grand M. بين جسم كتلته petit m هذا والكرة الأرضية اللي عندها كتلة grand M. En fonction de la distance r بدلالة المسافة petit r qui sépare ce corps au centre de la Terre. يعني المسافة التي تفصل بين الجسم ومركز الأرض. Donc هذه الكرة الأرضية هو المركز تاعها سميتو O. والجسم عندنا كتلة صغيرة هنا. مسافة بين الجسم ومركز الأرض هي petit r. Et la constante de gravitation, يعني هو ثابت الجذب العام. Donc هنا faites attention, ما قالكمش donner l'expression du module de la force. أوجد عبارة شدة القوة. قالكم أوجد عبارة القوة, donner l'expression de la force. Et la force, c'est une grandeur vectorielle, donc je dois déterminer le vecteur force. شدة القوة التي تؤثر بها الأرض على الكتلة ولا على الجسم اللي عنده كتلة petite. Alors, هاد la force تجي هنا نسميها اف تي سور ام. قد نسميها تانيك لو بوا, يعني ثقل الجسم الذي يخضع إلى الجاذبية الأرضية. Donc, pour déterminer un vecteur, il lui faut sa direction, le sens, ainsi que le module. Le module, تعطيه لنا la loi de la gravitation universelle, c'est Gmm sur r au carré. قانون الجذب العام. قلنا كي تكون عندنا une masse m et une masse m2 séparées par une distance r. Donc, une attraction dans le module, c'est G fois M1 fois M2 sur R au carré. M1, c'est la masse de la Terre, yani grand M, ou M2, c'est la masse de le corps, yani petit m. Donc, la direction et le sens. Alors, il nous faut choisir des coordonnées avec lesquelles travailler. En général, quand on étudie des mouvements circulaires uniformes, bon, on a un mouvement circulaire, on a un satellite. ماشي شرط هذا الجسم راه يدور, بالك الجسم راه طايح للكرة الأرضية. المهم راه يبعد بمسافة بوتيتر على أو. المهم هنا il est préférable de travailler بلي coordonnées polaires. Donc d'habitude ce qu'on fait نرسمو شعاع الموديل, le vecteur position, بعد نمددوه بأون unité ونلقاو UR. هاد المرة UR راح نرسموه هنا. Donc راكو تشوفو بلي F موازية ل UR, donc نحط UR. En fait, le rôle de UR, c'est de nous donner la direction. يعني الحامل, parce que كي تحط قوة ولا شعاع ومقدار سلمي في شعاع كاين تناسب خطي بين الشعاعين, نقولوا ils sont collinéaires. Ça veut dire que, en fait, la direction de F sur M, c'est la direction de UR. Ou le sens, نزيدو un signe moins, وعلى رانا نشوفوا هاد la force, elle est opposée à UR, معاكسة لها. Donc, هذه l'expression qui nous est demandée. Des fois, في les textes ou les exercices, تلقاو une autre expression وين عندنا R cube. هي منين جاية؟ شعاع الموضع إلا تشوفوا في les coordonnées polaires, le vecteur position, on l'écrit R fois UR. Revoir les coordonnées polaires en cinématique au cas où. Donc ça veut dire que UR, je peux l'écrire comme le vecteur R, يعني شعاع الموضع, ما نرسموش باش ما نكمبريش le schéma, divisé par petit r, divisé par son module. Donc, quand on a UR, on remplace R sur R. Le R, les raoult R carré ou les R cube. Tous les M, tous les FT sur M, c'est moins G M sur R cube fois R. Donc, il a le l'expression, c'est carrément les mêmes expressions. Maintenant, on va lire la question 2. Comme soit R, le rayon de la Terre. Donc, نصف القطر تاع الكرة الأرضية نسميوه grand R, et G0 l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. G0 هو تسارع الجاذبية الأرضية G كي نكونوا على سطح الأرض, juste هنا ما نكونوش بعيد في l'espace. Montrer que l'accélération de la pesanteur à une distance R du centre de la Terre est donnée par G, c'est G0 fois R carré sur grand R carré sur petit R carré. Alors هنا
ce que je vais faire, je vais d'abord travailler à la surface. Donc تفهموا واش معناتها à la surface de la Terre. يعني لو كان نحط هذا الجسم ما نخليوهش هنا، لو كان نجيبوه نحطوه هنا راح يخضع القوة كيف سواء نسميوها بي سواء نسميوها قوة جذب الأرض للجسم. هذه القوة نقدروا نكتبوها دو مانيير، سواء نقول هي ام فوا جي، سواء نقول هي جي في كتلة الأرض في كتلة الجسم على مربع المسافة بين الجسم والأرض. مي الجسم كوم راهو على سيرفاس دو لا تير، تسارع الجاذبية قالكم توليو تسميوه جي زيرو. حنا دابيتود كي يكون عندنا ان كور واش موالفين نكتبو؟ موالفين نكتبو بي سي ايكال ام جي. بصح دوكا راح نفرقو كي نكون على ارتفاع معدوم، كي نكون على ارتفاع معدوم حبي يقول راني جوست فوق سطح الأرض، جي نسميوها جي زيرو. هادي المعنى زيرو، زيرو صافي دير لالتيتود زيرو. دونك ردوا بالكم الارتفاع سي با المسافة. كي يكون جسم باغ اكزومبل راهو هنا، المسافة بينه وبين مركز الأرض سي كاع هاد المسافة، مي الارتفاع سي هذا سميوه اش لا هوتور ولا لالتيتود. دونك الجسم كي يكون هنا الارتفاع معدوم، تسارع الجاذبية في هاد لا سميوها جي زيرو. والجسم كي يكون على سطح الأرض المسافة بينه وبين مركز الأرض هي نصف القطر تاع الأرض بداتها، دونك سي كونتر. دونك لو كان ندير ليغاليتي ما بين لي دو نكتب جي ام سور ار او كاري سي ام جي زيرو. دونك هذا واش قلت. دونك الثقل ما هو إلا قوة الجذب الموجودة بين كتلة الأرض وكتلة الجسم. دونك نقدروا نكتبوه هكذا، غلطت هنا نسيت لو كاري، مي هو الثقل اللي موالفين نحسبوه بلا لوا ام جي زيرو. دونك الثقل للجسم هو قوة جذب الأرض للجسم حسب نيوتن. دونك كي نسامبليفيو هادي بلي عندي جي زيرو سي ايكال جي ام سور ار او كاري. دونك هنا هكذا. Maintenant, à une altitude quelconque, على ارتفاع كيفي، كي نكتبو quelconque ça veut dire كيفي، يعني على ارتفاع معين اش. هنا واش تولي القوة؟ قالكم هنا تسميوها ام فوا جي، ça veut dire على سطح الأرض الجاذبية هي جي زيرو، على ارتفاع من سطح الأرض تولي جي كيفية. مي قلنا تانيك نقدروا نقولوا سي كوا سي جي ام سور ار كاري. دونك لو كان ندير ليغاليتي جي ام سور بوتيت ار كاري سي ايكال ا كوا سي ايكال ا ام جي. سي جو سامبليفي نلقى بليك جي سي ايكال ا جي ام سور بوتيت ار كاري. Maintenant حنا نحوسو على g en fonction de g0. Donc on va faire quoi? On va diviser, نقسم g على g0. Donc ce sera هذا الطرف هذا الأيمن للمعادلة نضربو في المقلوب تاع هادي. Donc je répète, g divisé par g0 ce sera égal à ce terme divisé par celui-ci. Donc هنا gm se simplifie. Donc نجيبو g0 لهنا واش تولي g c'est g0 fois grand R carré sur petit r carré. هذا c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc maintenant قالكم ان ساتيليت دوكا ما ولاش عندنا ان كور برك، دوكا سي ان ساتيليت حاب يقول جسم يقوم بحركة دائرية منتظمة حول الأرض. Un satellite de masse ms tourne autour de la Terre sur une orbite circulaire. يعني قمر كتلته ms يدور حول الأرض على مدار دائري ولا على مسار دائري de rayon A. باش وعلاه سماوه A. D'habitude le rayon on l'appelle pas A. أنا je vais changer نسميه petit r. Donc تسميه هادي A. Sinon elle va nous pousser à nous tromper. حنا من المقبل وحنا نخدمو petit r donc ما نسميهش A نسميه petit r. Donc هو قال لكم de rayon A. أنا قلت le rayon de l'orbite نصف القطر المدار نسميوه R. Alors sous l'effet de la gravitation terrestre يعني يدور تحت تأثير الجاذبية الأرضية. Question 3 قال لكم établir l'expression de la vitesse v du satellite sur son orbite en fonction de mg et r.
دونك هذه حاجة نديروها رابيدمون باسكو شفناها في الكور. واش قلت لكم؟ قلنا هنايا رانا موجدينها في الصح هنايا جي. دونك هذه نسميوها 1 au cas où 2 3. Donc l'équation 2 تولي لنا AN égale GM sur R carré. يا أخي قلت لكم في الكور جي في الصح سي اون اكسيليراسيون، هي التسارع تاع أي جسم يدور حول الأرض. بصح هذاك التسارع كوم يعود للجاذبية الأرضية نسميوه جي باسكو الجاذبية بالفرنسي يقولوا لا غرافيتاسيون. دونك جي سي اون اكسيليراسيون. Alors mais l'accélération elle est normale. كيف عرفت بلي l'accélération elle est normale؟ باسكو أنا لو كان نفتح اون بارونتيز ما نخدمش بلا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسال، نخدم كيما شفنا في الكور le principe fondamental de la dynamique, la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, somme des forces, bien la somme des forces extérieures qui agissent sur un corps, c'est sa masse multipliée par son accélération. ما تنساوش نستعملوها bien sûr كي تكون la masse constante. Alors هنا la seule force qui va agir sur le corps، قلت la seule chose اللي تبدلت هذا نرجعوها MS. هذاك لو كور اللي كنا نهضروا عليه من قبيل دوكا سي ان ساتيليت دو ماس ام اس راهو يدور على الارض. دونك كاع وين كان عندنا بوتيت ام نوليو نكتبو ام اس. دونك لا سول فورس كي اجي سي سون بوا، يعني اف تي سور ام. مي اف تي سور ام كي نكتبوها ايكالا ام ا صافي دير ا و اف تي سور ام متوازيين. واش حب يقول هذا؟ حب يقول التسارع ا هو تاني كيتبع اف تي سور ام، عنده نفس الحامل ونفس الاتجاه. مي ça veut dire que راهو عمودي على المماس. ça veut dire ما لقاكش راهو ناضبي. Donc l'accélération si elle est collinaire à ft sur m, ça veut dire qu'elle est perpendiculaire à la tangente, donc c'est une accélération normale puisqu'elle est orientée vers le centre de la trajectoire. Donc هذه c'est m à n. Donc au module ça veut dire que ft sur m c'est quoi? C'est m à n. وحنا نسميوها اف جي. دونك هادي سي منا اللي عرفنا بلي اون فيت قلنا هاد لاكسيليراسيون نورمال هي اللي في هاد ليكسبرسيون رانا مسميينها كيفاه؟ رانا مسميينها جي. سي اون اكسيليراسيون كي اي دو على بيزونتور، هو تسارع في الصح تتسبب فيه الجاذبيه. سي بور سا دي فوا نسميوها ولا لا بلوبار دو طون نسميوها جي. ماتنون l'accélération normale, c'est quoi l'accélération normale? C'est v carré sur r. Donc, ce sera égal à gm sur r. Maintenant, si je simplifie, donc on a sur r carré, pardon. Si je simplifie le r avec le carré, il prend v carré, c'est gm sur r. Donc, v, c'est racine de gm sur r. Donc, on a... La question c'était établir l'expression de la vitesse en fonction de m, la masse de la Terre, يعني grand M, G et R. أنا جاوبنا عليها. نرقموها 4. Question 4. Donnez l'expression de la période T du satellite en fonction de MGR. يعني أعطي عبارة دور الحركة بدلالة واش قالنا MG و R. حنا نعرفو حاجة، نعرفو بلي كفي c'est R fois oméga. يعني la vitesse linéaire c'est le rayon multiplié par la vitesse angulaire. donc السرعة الخطية هي نصف قطر المدار مضروب في السرعة الزاوية. وتعرفوا باللي السرعة الزاوية la vitesse angulaire c'est 2pi sur t. شفناها déjà في les vidéos précédentes. donc si je reviens ici هذا v carré. donc v carré c'est quoi? c'est R carré fois 4 pi carré sur t carré. Donc je répète, V c'est R fois 2 pi sur t. Nous remplaçons l'expression de V carré ou l'écoule chaud carré. C'est égal à G M sur R. Donc maintenant, ce qui nous est demandé, c'est T. T. Donc nous disons T de l'autre côté, il y a T carré. C'est égal à quoi? R cube. Voilà, R qui nous fois R carré ou les R cube fois 4 pi carré sur Gm. Alors maintenant T, c'est la racine de 4 pi carré نخرجوه يولي 2 pi
واش يبقى لنا؟ يبقى لنا لا racine de R puissance 3 sur Gm. هادي c'est l'expression de la période نسميها 5 au cas où نسحقوها. Maintenant, la question 5, il va nous demander de faire une application numérique. Alors que le satellite fait le tour de la Terre toutes les 98 minutes. يعني القمر يقوم بدورة على الأرض كل 98 دقيقة. Ça veut dire que الدور تاعو هو 98 دقيقة. Sa période c'est 90 minutes, 98 minutes. احنا قلنا par définition la période c'est le temps qu'il faut au satellite pour faire un tour complet. يعني الدور هو الزمن اللازم للقيام بدورة كاملة. À une altitude, عطانا l'altitude تاعو h. قلت لكم l'altitude c'est الارتفاع بين الجسم وسطح الأرض، ماشي المسافة من الجسم إلى المركز، غير بين الجسم والسطح. قال لكم كاين 500 كيلومتر. Sachant que le rayon de la Terre c'est 6,4 fois 10 puissance 6 mètres. حنا نعرفوه هكذا c'est 6400 كيلومتر. C'est-à-dire من المتر الكيلومتر je divise par 10 puissance 3 يبقى 10 puissance 3 c'est 6400 كيلومتر. دونك عطالكم نصف القطر الكرة الأرضية 6400 كيلومتر زيد الارتفاع 500 كيلومتر. Alors, question A, calculer la masse de la Terre وعطالكم G, donc ثابت الجذب العام. Alors, la première chose que je vais faire, je vais calculer petit r au cas où نسحقها. Petit r, le rayon de l'orbite, c'est quoi? هذا si إلا كان هذا هو petit r نصف قطر المدار وهذا grand r نصف قطر الكرة الأرضية. Donc petit r c'est grand r plus h. Donc 6400 et 500 ça me donnera 6900 km. هذا إلا سحقته en kilomètres. إلا سحقته en mètres ça c'est 6,9 fois 10 puissance 3. ومن كيلومتر المتر نزيد نضرب fois 10 puissance 3 واحدة أخرى تولي 6,9 fois 10 puissance 6 mètres. Donc هذا c'est le rayon. Alors maintenant قال لنا déterminer la masse de la Terre. donc حنا نشوفوا أي قانون يساعدنا هنا. كي تجيو تشوفوا مليح الفوق كاين هذا القانون فيه تي و تي عندنا 98 دقيقة، فيه ار و ار رانا حسبناه، وفيه جي و جي عندنا ونحوسو فيه ام. دونك اون فيت هذا سكو جو في فيغ، هذا نسميه 6 هذا نسميه 5. دونك دابخي لا لوا 5 حنا رانا نحوسو غرون تام، اي بان نجيبو غرون تام و نديو تي كاري دو لوتر كوتي تولي غرون تام سي كوا؟ سي ار كوب fois 4 pi carré divisé par quoi? Par t carré fois g. Donc 1 c'est égal, نجيبو la calculatrice تاعنا، on va faire le calcul هذا. Donc r cube c'est quoi? C'est 6,9 donc puissance 3. Donc je répète r cube c'est quoi? C'est r plutôt c'est 6 9 10 puissance 6 qui نديرو puissance 3 تولي 6 9 10 puissance 3 fois 10 puissance 6 le tout puissance 3 تولي 10 puissance 18 fois 4 fois pi carré divisé par t carré. T c'est 98 minutes. بصح ما تنساوش حنا لازم نخدمو dans le système international الوقت لازم يكون en secondes. Donc t c'est 98 fois 60 secondes. Et ben نزيد multiplier ب 60 au carré. لازم نحول les secondes fois g. Donc g c'est 6,67 38 fois 10 puissance moins 11. Donc tout ça, ça me donne approximativement la masse de la Terre. Bon, d'après les données de l'exercice, c'est 6 fois 10 puissance 24 kg. Donc approximativement la masse. Maintenant, on va passer à la question B. À quelle altitude par rapport à la surface de la Terre? Donc, على أي ارتفاع بالنسبة لسطح الأرض. Donc, حنا رانا نحوسو في هذا l'exercice, c'est H. Quelle est l'altitude H? Il aura une accélération G égale 4,9 mètres par seconde carré. يعني وشنو الارتفاع؟ حنا نعرفو باللي على سطح الأرض التسارع تاع الجاذبية هو 9.81. أنا ندير 9.8 pour arrondir les chiffres. قال لكم G0 c'est 9.81. أنا ناخد 9.8. Vous allez voir pourquoi. هو واش قال لكم؟ على أي ارتفاع
لازم نحطو الساتيليت تاعنا باش التسارع الجاذبية يولي النص تاع هاد القيمة باش يولي 4.9. هنا on va utiliser une relation qu'on a démontré مع الأول كاع la relation 3. D'après la relation 3 si je ramène r carré هنا و g من تحت واش يولي عندي؟ يولي عندي g0 sur g fois r carré. بصح انا واش ندير pour avoir petit r donc نعاود ديت petit r carré حبطت g. انا si je vais mettre la racine à gauche donc هذا يروح كي ندير la racine à droite هذا يروح ونخرجو برا la racine يبقى لنا هذا. mais petit r واش قلنا على petit r c'est r plus h donc r plus h c'est racine de g0 sur g fois grand R. Donc لو كان نحيو هذا وكان نزيدو moins R منا moins R منا donc ça va nous donner H qui est égal à quoi? Je vais sortir R en facteur نخرج R عامل مشترك واش يبقى لنا داخل القوس؟ يبقى لنا racine de G0 sur G moins 1. دونك هكذا باش نحسبو ديريكت اون كيلومتر. وفي الحالة اللي رانا فيها ساهل، في الحالة اللي رانا فيها vous allez voir pourquoi j'ai négligé le 1 هكذاك 9.8 c'est le double de 4,9. حاب يقول كي تقسم 9.8 على 4.9 تلقى 2. دونك هنا عندنا واش جذر 2 ناقص 1 في شحال 6400 كيلومتر. دونك حنا جذر 2 سي 1,41 نعرفوه moins 1 ça me donne ça fois 6400 ça me donne H égale à 2650,96 يعني تقدر نقول 2651 كيلومتر. دونك هذه l'altitude اللي رانا نحوسو عليها. دونك بهذا نكملو l'exercice 4 celui qui veut prendre une capture d'écran اهي. دوكا نروحو l'exercice 6. alors نبداو نقراو كيما العادة l'exercice doucement. alors في l'exercice 6 première question قال لكم on suppose que le mouvement de la lune autour de la terre est un mouvement circulaire. يعني نفرض أن حركة القمر حول الأرض حركة دائرية de rayon R1 et de période T1. يعني حركة دائرية نصف قطر مدارها هو petit r1 ودور الحركة هو T1. يعني واش عندنا في هاد لا كيسيون؟ عندنا لا تير دونك كون دابيتود نعطي لها اون ماس نسميها غران ام ولا نسميها ام تي. وعندنا لا لون القمر الطبيعي تاعنا عنده اون ماس نسميها بوتيت ام ال. هذا القمر راهو يدور حول الأرض على مسار دائري نصف قطره R1 والدور تاع الحركة يعني المدة اللازم باش يدير دورة كومبلي سي T1. هادو هما لي دوني تاعنا. alors déterminer l'expression de l'accélération de la lune en fonction de R1 et T1. alors pour trouver l'accélération je vais tracer la force اللي راهي تأثر على القمر c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. donc هنا عندنا la force exercée par la Terre sur la Lune القوة التي تؤثر بها الأرض على القمر و c'est une force d'attraction donc هي قوة جذب عام. donc هنا واش عندنا F donc je vais utiliser plutôt le PFD le principe fondamental de la dynamique اللي يقول بليك la force exercée par la Terre sur la Lune c'est quoi? c'est la masse de la Lune fois son accélération. donc ما نقعدوش نعاودو ça veut dire que c'est une accélération normale du moment qu'elle est collinaire à F. donc هنايا حنا نحوسو l'expression de l'accélération. donc l'accélération c'est quoi? c'est donc finalement هنا هادية. donc j'étais en train de remarquer est-ce qu'on avait besoin d'écrire ça? oui on avait besoin d'écrire ça. وعلاه parce que vous allez me dire quel est l'intérêt d'écrire هاد la loi.
وعلاه كتبناها alors que حنا نعرفوا directement l'accélération normale, ça n'a rien à voir avec la force, c'est la vitesse au carré divisé par le rayon. Mais il fallait écrire la force, ou la force c'est une force centrale. Comme في الcours de dynamique, on a traité les moments cinétiques et les moments de force, on a traité les forces centrales. C'est une force centrale, elle est toujours orientée vers le centre de la Terre, et comme elle est collinéaire à l'accélération, c'est pour ça que l'accélération elle est normale. Donc, il fallait écrire ça, il fallait نكتبوا هذه باش نبينوا بلي التسارع نظامي. Une fois بنينا بلي التسارع نظامي، حنا نعرفوا العبارة تاع التسارع النظامي سي في كاري سور ار. برك هنا هاد لا فيتاس سميوها في 1 سمي puisque le rayon سميناه R1 و la période سميناها T1, et ben la vitesse تاع le satellite نسميوها V1. Donc maintenant V1 c'est quoi? La vitesse c'est R fois oméga. يعني la vitesse linéaire c'est le rayon fois la vitesse angulaire. Donc هنا واش تولي عندي؟ تولي عندي R1 carré fois oméga 1 carré. Mais هاد le carré مع هاد le rayon يروح يبقى لنا R1 و oméga c'est quoi? C'est 2pi sur T. Donc au carré واش تولي؟ تولي 4pi carré sur T1 carré. Donc finalement نعاود نسقم برك le résultat. L'accélération تاع la lune نسميها A1 دوكا c'est quoi? C'est 4pi carré fois R1 sur T1 carré. نخليوها de côté au cas où نسحقوها من بعد. Je vais lire la question 2. Donc la question 1 خلاصتها. Déterminer l'expression de l'accélération fonction de R1 et T1. Un satellite de Jupiter décrit un mouvement circulaire de rayon R2 et de période T2 autour de Jupiter. Donc je répète, comme un satellite de Jupiter décrit un mouvement circulaire. Donc un satellite de Jupiter, Jupiter هو كوكب المشتري، يعني قمر لكوكب المشتري، يقوم هو كذلك بحركة دائرية نصف قطر مدارها R2 ودورها هو T2. يعني هنا واش راح نديرو؟ راح نقارنو بين حركة القمر تاع الكرة الأرضية كي يدور حول الأرض وقمر آخر بصح يدور حول كوكب آخر اللي هو المشتري. دونك عندنا اون اوتر بلانيت. لا بلانيت هادي سي جوبيتر، تقولوا لها كوكب المشتري. دونك هاد لا بلانيت هادي الكتلة تاعها نسميها ام جي، ويدور عليها قمر واحد اخر. هذا ما عطاوناش الاسم تاعو، نسميوه اس وخلاص. ان ساتيليت تاع جوبيتر نرمزولو اس، والكتلة تاعو ام اس. دونك هذا يدور حول كوكب المشتري حيث نصف القطر المدار تاعو هو R2 ودور الحركة يعني المدة اللي يسحقها باش يدير ان تور كومبلي هو T2. دونك هنايا واش قالكم؟ Déterminer, donc question 1. Déterminer l'expression de la force F1 exercée par la Terre sur la Lune. حدد عبارة القوة F1 التي تؤثر بها الأرض على القمر. Et celle de la force F2 exercée par Jupiter sur son satellite. يعني والقوة F2 التي تؤثر بها ولا التي يؤثر بها كوكب المشتري على قمره. دونك حنا هادي كتبناها ديجا. مي كيف لو ساتيليت تاع جوبيتر كي يدور على جوبيتر سا باسكو كاين اون فورس داتراكسيون ما بين لي دو ماس. ما تنساوش هادي كتلة وهادي كتلة، وحسب قانون الجذب العام كاين بيناتهم تجاذب. هادي سميوها F2. دونك هنا je dois déterminer F1 et je dois déterminer F2. Alors F1, je vais utiliser le PFD, le principe fondamental de la dynamique. On a déjà le fond. La force exercée par la Terre sur la Lune, liée F1. Je vais que c'est la masse de la Lune fois son accélération. L'accélération est A1. Donc on laisse mettre A1. Donc, en module, F1 c'est quoi? Il a habité le module, c'est la masse de la Lune, fois A1, c'est 4 pi carré, fois R1 sur T1 carré. Donc, c'est pour la Terre et la Lune.
Maintenant, entre Jupiter et son satellite, il y a une force F2. La force F2, c'est quoi? C'est la masse de le satellite multipliée par son accélération. Il y a une analogie entre les deux. On une analogie, يعني عندنا تشابه. نحيو جوبيتر ولا نحيو الكرة الأرضية نحطو في بلاصة تاع جوبيتر. نحيو القمر تاعنا نحطو في بلاصتو القمر تاع جوبيتر ونحيو R1 رومبلاسيو ب R2 راح تلقاو لي ميمز اكسبرسيون. حاب يقول ما كان لا نعاود نبرهن. نكتب برك F2. Au lieu de la masse de la Lune, j'ai la masse du satellite de Jupiter fois 4 pi carré fois R2 divisé par T2 au carré. هادو les expressions اللي نحوس. Maintenant, واش راح ندير بهم؟ قال لكم B, déterminer l'expression du rapport MJ sur MT. يعني ابحث عن النسبة بين كتلة كوكب المشتري وكتلة الأرض. دونك حنا من بعد نحسبوها calculer ce rapport. Alors حنا باش نصيبو النسبة بين كوكب المشتري وكوكب الأرض راح نزيدو نديرو حاجة. ناخدو هاد لا فورس. Regardez bien. ML fois 4 pi carré sur R1 sur T1 carré. Elle est égale à quoi? La force exercée par la Terre sur le satellite, لو كان نكتبها باستعمال قانون جذب العام. C'est-à-dire هنا j'ai utilisé le principe fondamental de la dynamique, يعني القانون ولا المبدأ الأساسي للتحريك. مي دوكا نستعمل قانون جذب العام. C'est quoi? C'est G fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune sur R1 au carré. Donc هنا je peux simplifier ça. Et je vais obtenir quoi? Je vais obtenir que le fait que G fois MT, c'est égal à quoi? نديو هذا لهنا برك واش يولي؟ يولي 4 pi carré fois R1 cube sur T1 carré. لو كان نجي لهادية MS fois 4 pi carré sur R2 ou la fois R2 sur T2 carré. هادي c'est F2, la force exercée par Jupiter sur le satellite. حسب قانون جذب العام هذه القوة تانيك هي G في الكتلة تاع جوبيتر يعني المشتري في الكتلة تاع لو ساتellite sur la distance ما بيناتهم au carré. Et je vais faire pareil, je simplifie la masse du satellite. ندي R2 لهنا تولي R2 cube ولا R2 carré fois R2 c'est R2 cube. Donc واش يولي عندنا؟ يولي عندنا GMJ. C'est quoi? C'est 4 pi carré fois R2 cube sur T2. Donc, c'est T2 carré. Maintenant, on a MJ sur MT. Donc, on نقسم هذا الطرف على هذا. Donc, GMJ sur GMT. Donc, قسمت هذا côté. Donc, هذا نقسمو على هذا. هذا c'est quoi? C'est 4 pi carré R2 cube sur T2 carré. حنا كي نقسمو على كسر نضربو في المقلوب تاعو. دونك نضرب في T1 carré sur 4 pi carré R1 cube. واش راح يصرى هنا؟ G مع G يروح 4 pi carré مع 4 pi carré يروح. نلقى لو رابور ولا النسبة اللي راني نحوس عليها. دونك سي la masse de Jupiter divisée par la masse de la Terre, c'est quoi? C'est R2 divisé par R1 الكل وثلاثة و T1 divisé par T2 الكل واثنين. دوكا كي نروحو نديرو لابليكاسيون نيميريك التطبيق العددي الحاجة المليحة سي كو ما نسحقش ميم با نحول الوحدات باسكو R1 و R2 عطاوهم لنا كيلومتر et T1 et T2 عطاوهم لنا جور. مي حنا عندنا نسبة R sur R. les kilomètres se simplifient et les jours se simplifient. بيقول MJ sur MT كي نروح نحسب R2 c'est quoi? 6, 7, 10 puissance 5. R1 c'est quoi? C'est 3, 84, 10 puissance 5. Ça veut dire que même هذا ça va se simplifier. Le tout puissance 3. ومن بعد T1 c'est 27,3 jours. T2 c'est 3,5 jours, le tout au carré. Donc ناخدو la calculatrice تاعنا. Je vais calculer le premier rapport. Donc هنا 6,7 divisé par 3,84. Donc le tout à la puissance 3 fois donc
27,3 divisé par 3,5, le tout au carré. Ça me donne mj sur mt, c'est 3, ou bien 323,16, donc 323 approximativement. Ça veut dire que, donc, mt, c'est la masse de la Terre. Donc, mj, c'est 323 mt. يعني كوكب المشتري يوزن 323 مرة كتلة الأرض. دونك هنا بهذا je termine l'exercice 6. اللي يحب فيكم ياخذ une capture d'écran. دونك فوالا بهذا نكملوا هاد لا فيديو، نقول لكم يعطيكم الصحة والسلام عليكم.